Kasi naubos ako sa saktuhan. Hey, first fight, Mike, first fight na mo. Ay, mukha ka lang doon. Go. First fight. Hoy, magpamayo mo na natin. Pare. Balik tayo. Nakita sa ano? Buong social media. Mas. Sayang. Coach. Ay! Oo nga pala. Hello? Marlo! Picture pala. Hey! What a boss!
oras, tuloy! Ano hindi nga makapagpagay pag-stop? Wala to. Abot niya, coach.
foul. 7, first foul.
pa lang. Tapos, puro talo to ano, puro talo to play. Tapos nanalo mo yung fight. Hindi na makakita.
to me, nobody. This project, we have 5 weeks for a simple day. We imagine the price of $67 for the modern price. I was given a family gift. The owners are never ends. And CSRs to a very direct. Combo din yan para dito kasi dito yung kanina hindi nakita yan. Uy, naiwan ko yung cameraman. Yan. Bakit? kaya lang, dadalhin ko naman. Bye, 2 points. Jade, 2 points. 2 points. Ito, 2 points. Dalawa. 2 points, bye. Party, party. Kapos. Ayan na! Bakaw! Bakaw! Bawin yan! Pinakita wala ko dito. 7-1. Paano naman ako? Wala pa rin. Pili ba yung Basket. nagkapili ba si Inigo? Oo, sa kamay. Naglaro sila sa studio. Tapos parang sa umahabot sa kisig siya. Kanya ba yung kamay? Ano yung nalaman sa amin eh, championship. Sa Salman. Nod siya. Nanood yun nun eh. Hindi siya sumama. Nanood yun sa live. Trembling in mother liquids and boys. Comedy, comedy. Leno. Hello, yung Leno nandito na. Ganos. Walang oras.
yun, tol. MC! MC! Siyempre! 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 Walang WhatsApp eh. Isa. Isa lang ba? Oo, isa lang. Peña! Wow! Kamukha si Peña. Kampi ni Job. Sino mag-best player? Tubas? Bala. Wabul pa oh! Wabul pa oh! Mga kanana. Ikot. Bola. Ay, naabutin ko. Taas na wala na. Tapos tumalon si Manalo ah. Inabutin manalo. Tapos sumalo talaga. Sabi ka, doon panalo mo yan. Dapat tayo pinipila. Charot. Pinigyan sa live, ha? Si Miguel Saldaya ang pinagsabi nun. Ay! Tapos tumalun no. Tira! Hindi nyo mga... Billion! Haba pa. Tataktak na. Ay, anak! Charot. Charot! Wala na sila. O, sila pa. Biyak na si Coach Lennon. Si Jane. Biyak si Coach Lennon. Eh! Gago. Meow! 45 seconds! Ang tagal ng comedy! 40 seconds! Say, wanna get there? 35 seconds! Ako! Dos. Sino ang best player? Ay, bye! Last 24 seconds! Third seconds to shoot. After yan, team picture ah. Base rin ako. Team picture muna guys, wala na mag-uubad. Team picture! Team picture muna, team picture! Hoy mga committee dyan, kaway-kaway. Sino this player? Asa ba ako? Salamat sa... Picture na kayo. Again.
Ba't nakaganito to? Galit, galit, picture, picture. Alam bro.